Guys, ganito lang maglitson ng mabilisan. 3 minutes luto na po to. Ayan guys, nakabalot sa taro. Ganyan lang maglitson. Yan, nasa loob yung manok. Guys, kailangan nakasirado dito, nakabulit dito, para hindi walang singaw dyan. Para walang singaw. Yan pagka lagay guys. Litson na 3 minutes, luto na yan. Pabilisan lang yan guys. Hello guys, ganyan paglagay ng panggatong. Ganyan, palakasan ng apoy. Yung manok niya nasa ilalim ng apoy. 3 minutes, luto na yan guys. Ayan po yung taro guys. Ayaw ni sa gitna. Guys, tingnan yung itso nating manok. Lutong luto yan. Ayan guys, oh. Ayan guys, crispy ng crispy. Guys, litson ng manok. Ayan guys, luto na po yung litson manok natin. 3 minutes lang, luto na.